عبدالربی همینجا هستی؟ سلام علیکم. رب با چشما همه خیلی پشوز بگیرید مهمونایی. نه مهمون کانتر. ولی جون عزیز آبادا که ورزشگری کسبی است. من یک سال تو زنم مثلا ولی جون لیکن استوی طرف پیش دستش رو بردم. اگر من سال تو زنم ولی جون فکر می‌کنم دستش رو بردش. من فکر می‌کنم جرأت نمی‌کنم برای نزدیک شدن چون اکنون می‌گم عزیز این شو برنامه شخصیتان است. برنامه است که امروز سنجش اسطوری برای آباد چهره نقطه کشور سنجیده می‌شود و این روز در برنامه شخصیتان یک کاپیتان دیگر یک جسور دیگر بهادر دیگر ولی جون عزیزов آوازخوان کشور نفری که امروز در کشور شناخته است با صدای مهین صمیمانه سرود زمزمه می‌کند و تمام نورسان و کودکان و جوانان و پیرانسالان امروز کشور ما سرود رو گوش میکنن و لذت میبرن و در برنامه ما امروز فکر میکنم ولی جون مهارت کسبی البته ورزشی و مهارت کسبی هنر خود رو پیشکشی ما می‌گردونم. تشکر. سلام علیکم بینندگان تلویزیون ورزش. اولش من همه شما رو سلام میگم. اومدی بهاری نازنین تبریک. و من میخوام که ابر تو یک صفقت کنم. صفقت ما شما یک لحظه شما کاراته ماش کردید بوکس ماش کردید من هر دوش کیک باکسی مثلا ولی جون استا سروس ما را شوید نه شما خلاصا براریم چون که من میدونید فکر میکنم که همین حرکت ولی جون رو ما در جریان تمرین های برنامه ورزشی قیتان دیده میگذاریم. خب اکنون از فرصت مناسب استفاده رو بیاد زوم سوال رو میگم چون بدن رو باید گرم کنیم بدن ولی جون قد شما چقدر است بیاید بسیار برای مخالفت قدیما 1.82 بله وزنم 82 از صحبت ها در پیش ما انتظار است بدن رو گرم میکنیم در دوره ورزشی و میگذاریم بعد تمرین اولی شو برنامه ورزشی قبلا شبکه ما رو ترک نکنید با تلویزیونی ورزش باشید. оғозхони маъруф валиҷон азизов 2 декабри соли 1982 дар ноҳияи айнӣ таваллуд шудааст. соли 2005 шӯъбаи сарояндагии мардумии факултаи санъати донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи бобоҷон ғафуровро хатм карда соли 2002 фаъолияти кориро аз гурӯҳи эҳсон оғоз намудааст. валиҷон азизов иштирокчӣ ва дорандаи ҷоизаҳои озмуни суруди сол ва ситораи сол мебошад. ҳамчунин дорандаи ҷоизаи байналмилалии даф Bama Music Awards 2016 дар шаҳри Ҳамбурги Олмон маҳсуб мешавад. сурудҳои машҳури Валиҷон Азизов Азизи ман, Падар, Овора, Андак Андак, Моҳи Хатлон, Бо ман бимон, Аз ту дурам, Дарди ниҳонӣ, Духтари дарвоз, Гулиҷон мебошад. Оиладор, соҳиби 5 фарзанд. марҳамат валиҷон акнун оҳиста омода мешавем ост-оста каме раҳ мегардем пеш аз давидан бале бале ост-оста кифоя аст фикр мекунам бисёр хуб кадро чӣ хел ҳис мекунед валиҷон беҳтарин шумо мунтазам тамрин мекунед масалан ё ин ки дер боз буд ки масалан баъд аз барқароршавӣ шояд ба толор нарафта будед ё ин ки то ба ҳол тамрин мекунед تو با حال من در تمرین هستم بله یعنی در دیت هستم حاضر وقتی که من در دیت هستم یعنی تمرین مشق کمتر است میانه است میانه است یعنی جسمان شما تمرین جسمانی نمیکنید قوی پرقوت‌تر نه حاضر موقتا یعنی تمرین نکرده ایستادم بله مثلا شما برای اینکه من وزنی در کوری باید گیرم نیت دارم که 80 شوم یعنی 2 کیلو دیگه مونده است 80 شوم بعد تمرین سر میشه من در هیجانم در فکر فرو رفتم چرا تصور کنید مثلا قد من 1.81 شاید باشد 1 سانتیمتر شاید پستر از ولیجان عزیز لیکن ببینید قدش 1.82 سانتیمتر است وزنش 82 کیلوگرم است باز میخواد که وزنش رو سبکتر کند لیکن این ایدئالی است سبکی خوب است سبکی من راستی 3 ماه پیش 97 کیلو بودم 97 کیلو 3 ماه بودم 3 ماه پیش از 3 دکبر شروع کردم دیتا یعنی
дар тӯли ин аст қариб 3 моҳ мешавад аллакай яъне 82 90 шудам. Аз кӯдакӣ ман дар теквандо машқ мекардам. маълимо акаи Насим Ҳомидов будам. аз кӯдакӣ яъне ман бемалол шпагат мешитам. аз як тараф ба як тарафи дигар бемалол ду парта мемонем дар мактаб, ду партаи синфа. ман боло мешитам шпагат. имрӯз андаке ҳам бошад ягон маҳорат яъне ҳам теквондоро фикр мекунам кам акун шпагат мешитад акун дигар илоҷ нест. тамом агро бояд дар назди мухлисон телевизиони варзиш инро пешкаш намоем. бисёр олӣ. валиҷон медонед чун анъана акнун ба саволе ки ман бояд медодам ба шумо яъне кадом навъи варзиш ба шумо бештар писанд асту то ба ҳол тамрин мекунед аллакай шумо савол ба саволи ман посух додед. боз теквондо баъд чӣ мегӯм гӯштини тарзи озод. бисёр хуб. чӣ қадар тамрин кардед гӯштини тарзи озод? гӯштини тарзи озод ман ростӣ машқ накардам. яки барои ман маъқул аст. ман фақат теквондо машқ кардам. фақат теквондо. бале. валиҷон биёед акнун боз як саволи анъанавии дигар. тавъами пайвастагии ҳунари шумо ба варзишро шумо дар чӣ мебинед? чӣ гуна равшанӣ медиҳед? ҳунари сарояндагии шумо бо варзиш ҳарду як аст, масалан фарқияте дорад ё ин ки вазбинӣ дар варзиш зиёдтар аст ё ин ки дар сарояндагӣ зиёдтар аст? ба фикри шумо? ба фикри ман дар сарояндагӣ зиёдтар аст. дар сарояндагӣ? бале. хай варзиш ман намудои варзиша гуфтам. гӯштини тарзи озод, теквондо, карате, баъд плавание, обозӣ, шиноварӣ, бале. шиноварӣ кардам. ман фикр мекунам ки варзиш қати яъне сарояндагӣ тавъам аст, пайвастагӣ дорад. албатта пайвастагӣ дорад. бе якдигар намешавад. бале. дар унҷам тамрини овоз аст фикр мекунам. ҳаракат. тамрини овоз дар кадом вақт? дар вақте ки шумо медавед, дар вақте ки шумо шиноварӣ мекунед, ҳамун диафрагма мегӯд. ҳамин яъне ҳамин диафрагма яъне калон мешавад. диафрагма калон ки шуд, овоз кушодтар мешавад. бале. ин албатта ман чуноне ки дар боло қайд кардам, ҳамбастагӣ дорад бо якдигар. ҳамбастагӣ дорад. акнун медавем баданро гарм мекунем ва тамрини аввалро шурӯъ мекунем. суратро фикр мекунем то 5 километр мемонем. хоб. бештар мекунем. аз 5 километр агар фикр мекунам суратро каме пасттар мекунем. ҳоле гарм нашудам. аввалин маротиба фикр мекунам шояд будам хеле суханҳо, лекин бинед ин сухани ҷиддиро аз ҷониби қаҳрамони барномаи қалбдан ҳоло гарм нашудам. чун широкчиён бештар мегуфтанд ки хоб ташаккур майлаш хомӯш мекунем меравем тамрин. бисёр хуб бошад. имрӯз бошад амори валиҷон азизов аввалин шуда тамрини барномаи қавидаро аз мушакҳои китфо шурӯъ мекунем дар таҷҳизоти бадансозӣ толе барои профит. якум бошад марҳамат валиҷон нишаста. анихтараш мо оғоз мекунем аз пеши китф. албатта. аввал як гарм мекунем. бошад. албатта. худатон аллакай ҳамаашро байқас кардед. баъдам гарм мешавад. ин ҷиддӣ аст, сабқат аст бинагони азиз. беягон шӯхи беягон муҳоббат. шумо валиҷон азизовро аз сӯи дигар, аз сӯи варзишгарӣ мебинед. албатта, бале. метуни ҳамин санга боз гузорӣ. ин фақат барои гарм шудан буд. фақат барои гарм? бале. ман фикр мекунам ки валиҷон шумо чанд кило мехоҳед ману гузорам? ман то 80-100 кило мебаронам. бошад, ман машмуқ вақт мекунам зуд.
хуб вазни яъне инҷо то шояд 20 кило ҳаст илова ана ҳамон таҷҳизотое ки шумо боз мебардоред яъне аз 30-40 кило марама 1 2 3 4 5 албатта 6 7 8 9 ва 10 фикр мекунам кифр худатон хеле исм мекунед беҳтарин илова кунем беҳтарин мо метавонем ку иловатан бале иловатан боз барои бисёр хуб яъне ин барои мушакҳои пеш аст бале хуб ягони азиз вазне ки валиҷон азизов бардошта истодааст яъне аз 7 кило аз 8 кило боло шурӯъ мешавад яъне 8-10 кило аллакай дар дасти валиҷон азизов аст баъд аз иҷрӯи яъне таҷҳизоти ҳамин бадансозӣ ки иҷро кардам 2 минут яъне каме таваққуф мекунем истироҳат бале. надонед хеле ис мекунем беҳтарин аст шумо дар хона гуфтед таҷҳизотҳои бадансозӣ доред аз қабили кадом таҷҳизотҳои бадансозӣ масалан бештар дар хона аст ки шумо иҷро мекунед гантел ҳаст ҳамин гантелҳо бале асосан гантел ҳаст дусе намуд ва дигараш ҳамаш вобастаи аҷимали яъне дастро фишор овардан ва прессу пресса мекунам худаш бо забони худаш валиҷон акай гуфт ки абдураби пресс яъне ман боз метавонам дар охири барнома прессро зам кунам барои бисёр оли бисёр хуб хуб аз ҳама вазни бештар чӣ қадар вазн масалан шумо бардоштаед агар биёед аз нигоҳи бадансозӣ фикр кунем дар самти варзиш аз нигоҳи бадансозӣ масалан мегӯям дар китф не албатта ё дар қафаси сина дар қафаси сина ман то 90 кило бардоштагӣ астам бисёр хуб акнун ягони азиз фикр накунед ки валиҷон азизов танҳо сароянда ва овозхон ҳастанд албатта ки паҳлӯи варзишӣ валиҷон азизовро мо ифшо мекунем дар барномаи варзиши қавитан яъне 80-100 кило гуфтед шумо бале масалан пойҳоро чанд кило мезанед пойҳо бошад агар предсидани мегӯям албатта яъне фишор овардан пойро вай унам ха вазнин лозим нест роз мақсад метавонем ки дута санги 10 килограмм монда яъне шишта хезем баъд боз як таҷҳизоти дигар ҳаст барои хоб рафта почакро бароштам унҷо ман то 700 кило бароштагиам то 700 бале бале ва осонтар аст ин албатта 5 сол 6 сол пеш ҳозир не акнун ман фикр кардам ки биёед ҳамн ҳувватро бардорам албатта не яки ман валиҷон як хоҳиш дорам медонед зуд биёед мегӯям баъдан мегузорем вазне ки шумо доред қадре ки шумо доред фикр мекунам барои боз сабук кардан ниёз надорад ман фикр мекунам чунки шумо ҳозир масалан бинед ҳамин болопӯше ки шумо доред либоси варзишӣ ки шумо дар баданатон хуб нишастааст вақте агар вазнатон боз сабуктар кунед фикр мекунам хола биёрам не ман ҳамун вазни гуфтагиам мегирам ва баъд агар вақте ки мо диета анҷом медиҳем тамом мекунем вай хоҳӣ нахоҳӣ 80-85 вай яъне бозӣ кардан меистад шумо диета гуфтед сири диета шумо дар чӣ мехӯред масалан сири диетаи ман духтур дорам яъне табиби ман табиби яъне ба русӣ нутрисолог мегӯянд табиби ғизошинос албатта боша апай фарида шумо ба раҳмат ки ин қадар меҳнатҳои шумо қати ба ин вазну муқаррарӣ расидед чӣ истеъмол мекунед масалан шумо суб чӣ истеъмол мекунед нисфирӯзӣ чӣ истеъмол мекунед шомгоҳон чӣ истеъмол мекунед яъне албатта хӯрок ош қурутоб шакарон не системаи кори мо хел аст яъне ман субҳ мехезам саҳар барвақт вазнро чем мекунам ба апай фарида равон мекунам ҳар саҳар ман бояд ки ба он кас яъне шумо вазн равон мекунед вазна ҳар рӯз равон мекунам мунтазам назорат мекунед мунтазам назорат мекунем бо ви духтур баъд хурду хӯроки мо ҳар рӯз яъне тағйир меёбад иваз мешавад ҳар рӯз як намун нест ҳар рӯз як ош нест не қурутоб ҳаст ош ҳаст самбуса ҳаст ҳама чӣ ҳаст фақат ки меъёр грамм вақт суал бисёр бисёр оли рафта истодааст газ нӯшокӣ истифода мебаред газдор арсикола пепси не умуман барои чӣ масалан истифода намебаред барое ки вай аҷали организм аст яъне барои варзиш тамрин кардан муфид нест бисёр хуб метавонӣ ки вазнро зам кунӣ боз масалан як 5 килои дигар зам мешавад бале 10 килои дигар
фикр мекунам то 50 кило барои мушаккои китфои самти пеш валиҷон азизов то 50 кило вазн мебардорад. از 10 گذشت البته از 10 از 10 گذشتن؟ از 10 گذشت 12 مراتب. یعنی شما میتونید الان همین وزن‌هایی که هست بسیار خوب، یعنی از 12 کیلو بالا تا 15 کیلو ولی عزیز فلکای اینجا باز ما تو 20 25 30 کیلو گانتیلو بایسون میگن گورسو داریم که ولی جان از میبرم فکر میکنم که پویا است ولی جان بسیار 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 عالی. شما لکه مشکلی ایجاد نشد؟ همش فکر میکنم فرمای ورزش شما خوب است چون نوسان کودکان فوتبال رو بسیار دوست می‌دارن. یعنی مثلا شاید از مثلا صحبت شما باز فکر کنن شنون که نابغه فوتبال در دنیا کی است، مثلا شما پیروی شاید کدام فوتبال بازی نابغه مثلا جوانی کریستیانو رونالدو این که مسی. من راستی از آغاز یعنی مخلصی ریال مادرید هستم. ریال مادرید با ما، یعنی اون وقت کریستیانو رونالدو بازی میکرد. بله بازی میکرد. کریستیانو رونالدو نیست. بازی نیست. نکی من به هر حال مخلص هستم با ریال مادرید. مسی است یا کریستیانو رونالدو؟ کریستیانو رونالدو البته. بسیار خوب. یعنی مباپه هولند میتوانند جایگزینی کریستیانو رونالدو با مسی شوند. با فکر شما؟ نه نه. نمیتوانند. کارنامه‌ای که اینا اجرا کردن اونها فکرم شاید اکنون هر کس با یک قابلیت خاصی خودش در همه ساحه نام خدا میمونه. شاید رونالدو علاقه وای نامش گذاشت. شما فوتبال بازی میکنید مثلا در دوام یک هفته چند مرتبه بازی میکنید؟ فوتبال بازی ما یک هفته با یک بار روز جمعه بازی میکنیم. همراه دوستان برادران. بسیار خوب بسیار. اما ببینید عزیز بیاید اکنون در اینجا تمرین اول رو به انجام میرسونیم و میگذاریم با تمرین نوبتی با تمرین دومی شو برنامه چقدرتان جالبیت جذابیتی برنامه باز مرو در پیش انتظار است. همراه آوازخوان شناخته کشور ولی جان عزیز بوم بشه شبکه مختلف. اگر توپو رو میگیریم علاقه شما رو فهمیدید فکر میکنم بسیار خوب حرکت میکنیم بوده است. یعنی دست رو میبرداریم ولی جان حرکت تو بلو البته تو بلو هنم حرکت شد میمونیم و بند رو اجرا میکنید شما برای بیشتر بسیار دو نوبت کماندوز البته یک بوره بسیار خوب بسیار خوب. هوپا میشینیم اکنون و پویه رو در داخل همین میگذاریم. البته اکنون ولی جان اینجا سبقت میکنیم که بیشتر حرکت میکنه تو مونده شدن. خب مونده هستید؟ مشکلی نیست. فکر میکنم مشکلی نیست. البته یک دو سه سمت پیش uzunluğu رو خط ولی جان میرویم ولی پیش خفو پیش بهترین. البته یعنی ما وقت موندگی هستیم تو یک دقیقه باید 200 مرتبه اجرا کنیم. بسیار مشکلی نیست با شما. بسیار خوب بسیار خوب میگذاریم ولی جان. خب خیلی اسم میکنید عالی بسیار خوب است بهترین است. خب دوران کودکی نورسی خب مثلا شما با کدام بازی‌های ملی مشغول میشوید؟ بیاید بازی‌های ملی رو میاریم. بازی‌های ورزشی ملی ببیننده بازی‌های ورزشی ملی مثلا چلیک دنگل میگفتم بجور بازی بعد چلیک دسته شما چلیک دسته میگید چلیک دنگل چلیک دسته ما چلیک دسته میگیم. خواندی کتاب دل خواندی تمام غصه از دلم راندی. خواندی کتاب دل خواندی چه خوش بدامی قصه درماندی.
خواندی خواندی کتاب دل خواندی تمامی غصه از دلم راندی. омода бошед, меравем аз байн, ҳитро мегузорем 1 2 3 ибосиё милӣ меравем кари 1 2 3 4 Саша ман фикр мекунам ки ин сафарро як борига бояд гузаронем, чунки ман мебарамам. чун хат дар хат қавитан аст, лекин кам ноадолатон аст. аз як борига ха чуне ки шумо бой додед абдурабиҷон, шумо метавонед ки ха бисёр не зиёд не 10 та аҷима мекунед. акун мо маҷбур мешавем ки ин хел намешавад. акун нагони азиз, шумо чӣ фикр доред? хайқа зиёд нест ку? не, ман фикр дорам ки хоҳед ман ҳамроҳи шумо мекунам. саломат бошед. ман фикр мекунам ки биангон гуфтаистон ки як бор дигар иҷро карда накунам ин сабқатро. хоб меравед? рафтем. 5 6 7 8 9 10 11 офарин. лекин ман намедонам, агар мухлисон розӣ бошанд як бор дигар ин сабқат эҷро кунем, чунки ин хеле нодуруст шуд. бос ҳамин бозӣ. шумо чӣ фикр доред? ман камтар вай шудам, асабӣ шудам. асабӣ шудед? чаро абдурабӣ бой дод? хоб, бозии дуюмро мекунем, пойро зер мекунем. масалан, агар шумо пӯи маро зер кардед, боз ман мағлуб мешавам. агар ман пӯи шуморо зер кардам, одатан ин ҳаракат дар бокс маъмул аст. масалан, варзишгароне ки ба бокс машҳур ҳастанд, барои ҳаракатҳо, барои суръату, барои зарбаҳо ҳаракат, зарба задан иҷро кардан бисёр хуб аст. яъне мо ҳозир ҳамин корро иҷро мекунем. омода бошед. ҳамин давра бояд набароем. тоб мехӯрем. омода? бояд аз ҳамин давра берун набароем. набароему масалан. пои якдигара бояд пои зер кунем. масалан, ман намегузорам ки пои маро шумо зер кунед. шумо низ нагузоред ки пои шуморо зер кунед. хоб мекунем. омода бошед. 1 2 3 меравем. хоб, ҳаракат мекунем. хоб. 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 акнун ҳастам. пирӯзомон озамҷоини азиз. хуб, ман ин аста пирӯзомон. саломат бошед. фикр мекунам одилона шуда. одилона шуд. чунки дар таври аввал аллакай мағлуб кардам. ман мехоҳам ки валиҷон азизов, мо дар даврони наврасӣ, яъне бисёр сурудҳои ба хотири дӯст, ошиқӣ, ҷавонӣ, сурудҳое ки доштанд, аз солҳои пеш масалан худашон аллакай дарк кардан мебинем. мо гӯш мекардем. шарти осон аст. шарти осон, аммо бисёр муҳим ва саривақтӣ. ташаккур. аз дӯст паёми дӯстӣ хоҳад монд, паймону каломи дӯстӣ хоҳад монд. ин созу сурудӣ ки ба ҳам мехонем, пайванд ба номи дӯстӣ хоҳад монд. تلخ است که بی خبر جوانی گذرد، به ما و تو بزم زندگانی گذرد. این یک دو نفس به گلفشان باید زیست، که این یک دو نفس به گلفشانی گذرد. ای دوست، ای دوست، ای دوست. سلام باشید. тамошобинини азиз, шоу барномаи варзиши капитан аст. мазуратон мегардонем ҳамроҳи мо валиҷон азизов, сароянда ва ӯзхони шинохтаи кишвар. имрӯз бинед
овозхонӣ кардан, суруд замзана будан ва албатта дар баробари суруд замзана будан боз маҳорати касбии варзишиашонро ки шояд паси парда буд ва имрӯз дар барномаи Варзишхавитан ифшо гардид. Валиҷон, акнун ҳаракати мо тамрини охири барномаи Варзишхавитан қомат рост мешавад, яъне каме базунуқат ба исто приседания нишастан ҳамин гуна ва ҳаракат мекунем санди борис. Мо мода ҳастед. Шумо низ мода бошед нагони азиз, бо исто меравем. 1, 2, 3. فکر میکنم کفایه است کمی حرکت میکنیم ولی اکنون پرس برای شکم و برطرف کردن چربوی زودتی میرویم یک قفه میبریم میگذاریم البته کفایه است کمی تنفس میکنیم چون یک دور دیگر رو در پیش اینجور خودتون چی حس میکنید؟ خوب است؟ در حقیقت ورزش خوب است. دوستای عزیز، برادرای عزیز، برای اینقدر شرایطو که در شهر همین پدر مادر سالم کودکی سالم به دنیا میاره. اگر ما ورزش مشغول شویم فرزندای ما نیز با ورزش مشغول میشوند و جامعه ما سالم میشود. سلامت باشید. ولی جان یک سوال دارم. چی شما رو وادار کرد که آغازخوان شوید؟ شاید ورزشگری کسبی میشدید؟ شاید من در آغاز گفتم که آغازخوانی من با ورزش توام است. بله همش موافق است. لیکن چی سبب شد که شما آغازخوان شدید؟ اگه آغازخوانی نیز در کودکی زیاد بود. ذوقم زیاد بود و میخواستم که آغازخوان شوم. شما فکر نمیکردید که شاید با قهرمان بازی‌های المپی مثل زبونیسا رستم و مازنا چوری و مثلا تیمور رحیمов امروز مثلا سومون محمدبеков چون ما نیز هنم شما نیز هنم شاید در رشته تکواندو میشدم. امروز چرا مثلا باز ادامه نمیدید؟ فکر میکنید که دیگر همون قوا نیرویی که در نورسی بود شما فکر میکنید دیگر زم کردن نمیشه؟ شما فکر دارید در رشته تکواندو؟ بله بله. من مشق میکنم کم. تو زیرا در سطح حرفه‌ای کسب نه حرفه‌ای نیروستی نه که برای خودم کم مشق میکنم. برای خودتون؟ بله بله. برای خودم کم بسیار خوب. اکنون میگم عزیز بیاید یک مرتبه دیگر همین دور تمرین شروع میکنیم. تمرین آخرین دوری دویمش آخرین مرتبه بعدا میگذاریم باز ادامه صحبت همراهی فریجون عزیز. من مرتبه دیگر این دفعه کمی یعنی با اسلوب ماکسیمالیتا خوب شد. خب میرویم حرکت میکنیم 1 2 3 1 2 3 4 5 7 6 7 روی است البته جلو میکنیم یعنی اول بی توپ دست رو میبریم بعد تو دیگر فکر میکنم کفایه است شما زیاد کار کردید از من شما از من زیاد کار کردید باشه من معیار گذاشتم لیکن از معیاری یعنی انتخاب نموده من ولیجون گذاشت تشکر زیاد تشکر زیاد انسانی سالم باید که ورزش باید مشغول شود بیشتر خوراکی دوست داشته شما چی است مثلا آش رو دوست می‌دارم بعد در همین اومدی بهار فصل سبزه فقط آش توپا یعنی چکه و زلینه کبودی و ما آش سیوق میگیم آش بریده میگیم توپا آش بریده آش سیوق بله ما همین یک نوع میگیریم با طبق چوبی از میوه ها مثلا چی استعمال میکنید چی مثلا توصیه میدید برای روز از میوه ها دوستان عزیز سیب بسیار خوب است سیب اون میوه همش خوب است سیب ماندارین از سبزوات بسیارتر سیلدیره کشنیج بله با چی میگو نامشه همین کبودی من همش دوست میدارم همه نمیشه ردیسکا همه نمیده کبودی تور ردیسکا میگه بیشتر باز پودینا هم خوب است برای میوه حالا سیزن سر شده است اینا بهار خود خواهد میبیاد حالا بهار آمده است بله وقتی حالا همین ارگانیسم آدم و همین چیزا حالا در فصل بهار طلب میکنه یک سوال دیگر ما اهمیت بدیم حرکت‌های شما رو در بالای صحنه یعنی علاقه سیرش رو شما گفتید مثلا صنعتکار باید پیش از همه
қомати рост дошта бошад. Қомати- Вақте дар саҳна меистад, қомати шумо рост. доир ба масалан ҳаракатҳои боз ғайриоддии санъаткорони мо дар саҳна чӣ фикр барои шумо масалан бештар писандидатар аст? Онҳо масалан бояд рост истода суруд бихонанд ва ё масалан дар саҳна ҳаракат бикунанд. Ан ҳамин нозукӣ ан ҳамин ҳолатро мумкана шумо бифаҳмед. мо оинаи мардум ҳастем. мардум аз мо меомӯзад. ба ҳамин хотир ҳама вақт бояд ки санъаткор шикам надошта бошад. Ман фикр мекунам шикам бояд шикам надошта бошад. чеҳраи зебо дошта бошад. ва чуноне ки гуфтем яъне пайкараш масалан ҷисм пайкараш ҷисмаш яъне Зебо зебо бошад ки Қомати либос шинам шинад. ва дуюм дараҷа санъаткор муваффақ шуданаш чуноне ки шумо гуфтед рост истода хонад Бале, ки қомати каҷ истода хонад қомати бояд ки тамошобин қатъи ришта бошад. як суруд дигар барои мухлисон замзама кунед дар ҳамин росто дар ҳамин ҷой нишаста ба як суҳбати самимӣ аз ҷониби шумо масалан баъри мухлисон дар охири барнома. ташаккур. گلم جانم عزیز آسمانی توی تنها امیدی زندگانی خدا مرا بخشد به جانم بگیر جانم تا تو مادرم تو ببین گلی من اشک چشم ترم جوهرم غم و درد و دلت را به جا مادرم توی تنها پناه و توی یاورم سرورم تو مهری اول و تو مهری آخرم مادرم بالو پرم дуо мекунам ки тоҷикистони мо ҳамеша обод бошад, сулҳу амонӣ пойдор бошад, гулгулшукуфон шавад ватани мо, чӣ қадар зебо шудааст, боз аз ин зеботар шавад. ва ман ифтихор мекунам ки тоҷик ҳастам, тоҷикистонӣ ҳастам. ва ҷаҳони сипос аз шумо, аз телевизиони варзиш ки моро ба ин рӯз даъват кардед. ташаккур азизони дил, ҳамеша чусту чолок бошед. варзиш ин гарави саломатист. хайр то барномаи дигари шоу барнома верши қавитан то боздид. شروعی فصل خوبی ناتمامی من مهری خود جا کرده ای در جسم و جان من